खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबबाय हामजों माया फारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि शिमिनोरनि बागि चेंजंनाय स्वर्ण कमल ज्वेलार्सो स्वर्ण शारद अर्ग जे जागा मेघालय की ड्र नर मांगनाय कायथम रांचंनि नेकलेस तेबो तंगनाय लाकी ड्र 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं शानामो नरंनि बागि बतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरंग मानाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्ण कमल ज्वेलार्स फाइदि फाइनाय फेलि गभर्नमेन्ट निजत रायदाते ताकले निचंग साथे न पालेलायनो हामबाय हासार हर साब्रुम निसिमि आगरतला फाइनाय खुंचा ट्रेन मालखं बिसालगनि गोकुलनगर आमसायो मुसुक मासानो थोदाय मानि यागुलो ट्रेन नि इंजिन हामिया माबाय दामसा जरा रमै लामा कसारो कसाजाक साब्रुम बखागनि फाइनाय ट्रेन मालखं बाहायके बफ्रुनगर सगिना आबुनो तैवाना मातेक मांमाव कलायखा ट्रेन मालखंगो तंनाय जत लुखुरक पाइथावगो दामसा जरानि यागुलो ट्रेन नि इंजिन हामानि यागुलो हायनो हाय मालनानि जेंखा आगरतला बखाग फाइनाय अरेल मालखं फासाल हरो साब्रुम निसिमि आगरतला फाइनाय खुंसा ट्रेन मालखुं बिशालगड़नि गोकुलनगर आमचायो मुसुकमा सानो थुताइमानि यागुलो ट्रेननि इंजिन हामिया अंगै लामा कजारो रेल मालखुं कजामानि पाति मुंगो स्राबसा जरानि बागै वानामाते कमांमाव क्लाइखा आगरतला बखाक फाइनाय ट्रेन मालखुंनि जतो लुकुरक हरा आन्दारो दामसा जरा रोमै लामा कजारो न कजावै तंखा साब्रुम बखाकनि फाइनाय अ ट्रेन मालखुं बाहायखे बुफ्रुनगो सगिनाय आबुनो तैयै करिकेबुनि थानि मुंसा फिरक मुं आबुनि बागि वानामाते कमांमाव क्लाइनानि नांखा साब्रुम तै बिलुनिया बखाकनि फाइनाय ट्रेन मालखुंनि जतो लुकुरक এই ট্রেনটা এখানে আটকে পড়েছে আধা ঘন্টা কোন জায়গা এটা তো আপনারা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যেতে আসলেন আগরতলা তো এখন রেলকর্মী কি বলছে মানে এখন মানে তারা কোনো আপনাদের কোনো মানে আশ্বাস দেয়নি पाइथागो दामसा जरानि यागुलो ट्रेननि इंजिन स्नामानि यागुलो हायनो हाय मालनानि जेंखा आगरतला बखाक फाइनाय अ रेल मालखुं ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21শে সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4ঠা নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।